Now, the third thing I want you to underline is present yourselves to God. Ahora, la tercera cosa que quiero que subrayen es preséntense ustedes mismos a Dios. So we've seen 3 steps in sanctification, Entonces vemos 3 pasos en or santificación. the process of being separated for the service to the Lord. Este proceso de ser separado para el servicio de Dios. First one is knowing this, El primero es sabiendo esto. that the old man's been crucified. El viejo hombre ha sido crucificado. Second thing, reckon the old man to be dead. La segunda cosa, considera que el viejo hombre está muerto. The third thing is present your members, your hands, your eyes, your ears, your mouth. Present all your members to the Lord. La tercera cosa es presenta tus miembros, o sea, tu boca, tus ojos, tus manos a Dios. Present yourself in God's service. Preséntate al servicio de Dios. We see this same teaching when Paul gets to Romans chapter 12. De hecho, vemos este mismo concepto en Romanos capítulo 12, Verse 1. verso 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Y no sean conformados a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. So we present our bodies, we present our lives to God, and we present our members to God to serve Him. Entonces presentamos nuestras vidas y nuestros cuerpos, nuestros miembros a Dios para servirle. Our mind is transformed by the Word of God, Nuestra mente es transformada por la palabra de Dios and we live different y vivimos diferente, because the Lord has done His work of sanctification in our porque lives. Dios ha hecho su obra de santificación en nuestras vidas. Let's go back to Romans 6. Regresando a Romanos 6.